Nakakatuwa yung ibon, no? Ay. Ano kaya ibon nito? Tikling ba ito? Mahaba yung paa, oh. Oo, op, op. Mahaba yung tuka. No? Parang hindi siya mailap. Oh. Oh, lumipad. Sayang. Oh, sayang lumipad. Parang tagak. Na. Parang tagak. Uy, dami pala nila. Dami pala yun, no? Sa taas, oh. Apat. Asan? Ayun, oh. Isa. Meron pa dun, oh. Dalawa. Anong bang ibon? Apat pala yun. Ayun, oh. Yan, oh. Nasa taas sila, oh. Mailap sila, oh. Lumipad yung isa. Ayan, oh. Oo nga. Dalawa lang pala. May ano, maliliit. Ayun, oh. Apat ka, oh. 1, 2, 3, 4. Apat nga. 5. 5 nga. Ay, nakita mo yun? Oo nga, oh. Ayaw Siya. lumalaw, eh. 2, 3. Nakita mo yun? Oo nga, no? Ayun, oh. 5, di ba? Mm. Ay, pa sa'yo, no? Ito, oh.